हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, आप ही का दिन है, आप ही की बात सुनी जाती है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर अपने सवालात महदूद रखें, एक या हद से हद 2 सवाल पूछ लें तो हमें जवाब देने में आसानी होगी। पहले हमारे कॉलर हैं राहिल अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब। कैसे हैं जी? मैं आपसे बस एक ही सवाल करूंगा जी। जो आपने अभी कहा उसका ये कि आजकल के जो हालात हैं मुबश्शिर जैदी साहब, इसके हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि ये जो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान किसी बंद गली के अंदर जा रहा है, ना इमरान खान किसी लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, ना हमारी अपोजिशन पार्टी। आपको एक बात बोलूंगा, अयूब के वक्त जब तहरीक चल रही थी, मुजीबुर रहमान जेल में थे, तो उनको कहा गया जी इनको आप रिहा करें, वो रिहा होके आए। भुट्टो के वक्त जब तहरीक चल रही थी, उन्होंने अपोजिशन से बात की, फिर बाद में भी होती रही। तो मेरा सवाल ये कि जी इमरान खान एक काम करें ना, अपना एजेंडा बनाएं, उसमें पॉइंट्स करें, एहतसाब को अलग कर दें कि जी ये 5-6 पॉइंट्स हैं, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। उनको लेके तमाम पार्टी के लीडरान को दे दें कि आइए जी टेबल पे बैठें। अगर पार्टियां नहीं आएंगी तो इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत हो जाएगी कि जी ये एनआरओ मांग रहे इसलिए नहीं आ रहे। अगर इमरान खान नहीं करेंगे तो वो अपोजिशन यही कहती रहेगी कि जी हम तो एनआरओ मांग रहे, ये हमसे बातचीत तो करें। मेरा सवाल ये कि ये इस मुल्क में ऐसा इक़दाम उठाने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये उसकी वजह यही है कि इमरान के एजेंडे पे एक ही चीज़ है, एहतसाब, जो कि वो लेकर के चल रहे हैं। बाकी चीज़ें लगता नहीं है कि उनके एजेंडे पर हैं। ज़ाहिर उसी पर जोर देंगे, वही इस पार्टी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। जहाँ तक दूसरी जमातों से मिलने का ताल्लुक़ है तो वो ज़ाहिर है उसका बेड़ा कहीं और उठाया हुआ है, वो मिलते रहते हैं। इमरान खान साहब को अब तो शायद 2.5 साल 2.25 साल हो गए जब ये बात तवातुर से कही जा रही है कि अपोजिशन के साथ मिलकर बैठें, मगर वो तो जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स में नहीं बैठ रहे तो अब इन हालात में कैसे बैठेंगे? क्यों सर? सही बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने खुद ही दरवाजे बंद कर दिए। चोर, डाकू, लुटेरे जो हैं यही वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद जब चोर, डाकू, लुटेरे गोल मेज़ में उनके साथ बैठेंगे तो बकौल इमरान खान का ख्याल होगा कि यार अच्छा तो नहीं लगेगा कि मैं उनके साथ बैठा हूँ। तो उन्होंने अपने लिए खुद ही रुकावटें खड़ी की। नहीं, आई मीन थिंग्स हैव टू गेट अ लॉट वर्स इससे पहले कि कोई सीरियसली किसी किस्म का नेशनल डायलॉग कंसिडर भी करेगा। लेकिन हमारे वो भी किसी को बीच में बैठना पड़ेगा, वो भी किसी को करवाना पड़ेगा कि एक तरफ अपोजिशन, एक तरफ जो है ट्रेजरी, और दरमियान में कोई और बैठेगा, मीडिएशन करनी होगी किसी को। हमारा मिजाज ना टॉम एंड जेरी वाला है कि पुल टूट रहा है ना, हम और कूद के देखते हैं कि बायलैटरल दो तरफा मुज़ाकरा का कल्चर नहीं है, अब हमेशा ट्रायलैटरल ही हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। वो वाई वाला है, ट्रायलैटरल यहाँ पे जो है। तो जनाब इम्तियाज़ हुसैन साहब हैं हमारे अगले कॉलर, वो भी कराची से ही। जी इम्तियाज़ साहब। वालेकुम सलाम सर। अर्ज ये करना चाहता हूँ दुखी दिल के साथ, आप मुझे क्या बता सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर के साथ जो कानून है उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क पूरे वर्ल्ड में नहीं, क्या ये कभी ठीक हो सकेगा? और कोरोना वायरस के सिलसिले में पिछली दफ़ा जो फंड जमा हुए थे, क्या वो कभी इसके इस्तेमाल को पब्लिक करेंगे? और तीसरी बात यह है कि क्या महंगाई, इमरान खान साहब अच्छे हैं या बुरे, जैसे भी हैं, मगर पिछली हुकूमतों में इतनी महंगाई नहीं थी, तो क्या ये महंगाई रिवर्स हो सकेगी? और चौथी बात सर इम्तियाज भाई ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। महंगाई से रिलेटेड आपकी महंगाई रिवर्स हो सकेगी? नहीं होगी, और उसकी वजूहत बारहा आपको बताई जा चुकी हैं कि जहाँ तक गरीब और अमीर के साथ अलग अलग कानून का सवाल है, तो मेरे भाई ये इसका बहुत हद तक दारोमदार उस वकील पर भी है जिसको आप जितने पैसे देंगे वो आप पैसे भी तो अमीर ही देगा ना यार। हाँ वही ना, एग्जैक्टली। तो आपके मतलब आपको कुछ आपके जवाब के अंदर ही मतलब आपने आज उन्हें 10वीं बात करने की इजाजत दी। हाँ और 10वीं बात कर नहीं देते यार। शाहद सिद्दीकी हैं कराची से ही। जी शाहद भाई कैसे हैं? जी भाई। हेलो शाहद साहब। हेलो जी। दो ही सवाल हैं जी। एक तो ये कि जो कोरोना है कि गवर्नमेंट के जलसे हो या ऑपरेशन जो, तो वहाँ कोरोना ने जाना है या नहीं जाना है, ये तो अलग मैटर हो गया। जब जो वो तनकीद एक दूसरे पे करते रहते हैं, और कोरोना के वक्त में दोनों के जलसे आप देख लीजिए क्लोज हो के रहते हैं। दूसरा सवाल ये कि आज पहली दिन एक अदालत में एक आदमी केस लेके गया कि भाई हमें परमिशन,
تو اب کیا اس ملک میں اس طرح سے بھی ہو جائیں گے؟ لوگ کل کو جا کے کہیں گے ہمیں خدا نہ خاصہ نادیانوں کا اس طرح کے اڈے کا ایک لائسنس کے لیے عدالت پہنچ جائے گا آدمی. اس کے لیے کیا معیار ہے, جب چیز بتا سکیں گے؟ آپ کے لیے میں نے مجھے سنا ہی نہیں. وہی آپ کا فیوریٹ کیس کی بات ہو رہی ہے. کون سے والی؟ وہی چرچ والے کی یار. چرچ والی؟ چرچ والے کی کیس کی یار دیکھیں, بیچارہ گیا کہ یار 10 گرام چرس کی تو مطلب اجازت دو بندے کو, بندہ اور کیا کرے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بتا پاتا ہوں کہ گلوبلی ٹرینڈ یہی ہے لیگلائز کرنے کا. انفیکٹ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ اوریگن میں تو مطلب, اور اس سے میں اگری نہیں کرتا, لیکن ہیروئن اور کوکین کی بھی اگر آپ کے پاس چھوٹی سی کوانٹٹی ہو تو آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے. اس کے لیے پریکٹیکل یہ ہے کہ آپ اگر پوچھیں گے تو 10 گرام بھی آپ نہیں رکھ سکتے. ہاں, بغیر پوچھے ہوئے آپ 100 کلو وہ تو آپ کلو ویلو بھی نکال سکتے ہیں. اچھا, محمد سلیم ہیں راول پنڈی سے. السلام علیکم سلیم صاحب. جی ہیلو. جی سلیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ سر جی مہربانی سر, میں نے 9 اکتوبر 2020 کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ہماری 11 نومبر 2020 کو یہ ریویو پٹیشن کی نیشنل بینک کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. لیکن سر اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ خالد انور صاحب کی 2 نومبر سے لے کے 23 نومبر تک کی ایڈجرمنٹ آ گئی ہے اور وہ ایکسپٹ بھی ہو گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا سر کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا چودھری محمد علی جو چوتھے پاکستان کے وزیر اعظم تھے 12 ستمبر 1956 کو پریزیڈنٹ سکندر مرزا سے. اچھا, اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ فرمائیے. سر کتنی زیادتی ہو رہی ہے سر, 3 سال ہو گئے سر. صحیح یہ تو ہے, بالکل ہے سلیم صاحب. ظاہر ہے یہ وہی بات ہوئی جو میرا خیال ہے رحیل صاحب نے کی تھی, امتیاز صاحب نے کی تھی, کہ امیروں کو کس طرح انصاف ملتا ہے اور غریبوں کو کس طرح انصاف ملتا ہے. میرا خیال ہے کہ جیتی جاگتی مثال یہی ہے جو محمد سلیم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور بھی کیسز میں یہی ہے. بہت سے پینشنرز ایسے ہیں جو بیچارے عدالت کے در پہ بیٹھے ہیں مگر تاریخ پہ تاریخ کیا کریں. اور یہ تو ان دس کیس تو یہ ایک ریویو پٹیشن ہے جو کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے. اس نے بس ریویو کو سن کے اور فیصلہ دے. یار اگر اتنا ہی آسان ہوتا نا, ہو چکا ہوتا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنے مشکل حالات ہیں جوڈیشری کے. طاہر صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر. زرار کھوڑو صاحب, مبشر ذیلی صاحب, بطت اللہ خان صاحب کو سلام. وعلیکم السلام. جناب عرض یہ ہے کہ میں بہت سی بیماریاں ہیں دنیا میں, اب یہ نئی کورونا کی آئی ہے, اس کی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے, مگر ایک بیماری اور بھی ہے جو میں بھگت رہا ہوں, وائف کو ہے, جو اسٹیفن ہاکس کو تھی. ہاکن کو, اسٹیفن ہاکن, ALS میں بھگت رہا ہوں. وائف کو 2 سال سے ہے, اور لازمی بات ہے اس میں آواز, چلنا پھرنا سب کچھ بند ہو جاتا ہے. اب اس میں جو ہے, اس میں کوئی بھی یہ ادارہ ایسا نہیں ہے کراچی کے اندر یا پاکستان میں نظر آیا نہیں ہے تو اس کا علاج کرتا ہوں. مگر شکر ہے خدا کا کہ مہنگا ترین اسپتال ہے آخا, وہاں سے چل رہا ہے, 2 سال سے چل رہا ہے. اور آپ کیا کر سکتے ہیں, میں نہیں آپ کو کیا کہوں گا, مگر اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ اور کو ہو تو وہ کیا کرے, کیونکہ میرا صرف اپارٹمنٹ رہ گیا ہے. جی بالکل, باقی سب کچھ ختم. میں مان سکتا ہوں سر. طاہر صاحب مطلب آپ تو بہتر کوئی نہیں جانتا, بہت ہی ڈیبلیٹیٹنگ ڈیزیز ہے. علاج کوئی نہیں ہے, صرف ٹریٹمنٹ ہی ہے, اور ٹریٹمنٹ میں سے تو بہتر یہی جانتے ہیں کہ کتنی مشکل ہے اور کتنی مہنگی ہے. اور انفارچونیٹلی کیونکہ اتنی ریئر ڈیزیز ہے دنیا بھر میں, آئی ڈونٹ نو کیا پرسنٹیج ہے, لیکن بہت کم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے لیے اویئرنیس اور فنڈ ریزنگ کے لیے وہ آئس بکٹ چیلنج ہوا تھا 1-2 سال پہلے, وہ بھی ALS کے لیے ہی تھا. بٹ اگین بہت مشکل ہے, بس اللہ شفا دے. اللہ شفا دے آپ لوگوں کو. فیصل حسین ہے مسقط سے. السلام علیکم فیصل. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ اچھا, پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ اب بڑا عجیب سا لگے گا ٹویٹر پہ آتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے ہم ٹویٹر کھولتے تھے وہی جا رہے ہیں. ٹرمپ سر کامیڈی شو ہے وہ ختم. نہیں, اب تو اور ٹائم ہے بھائی کے پاس ٹویٹ کرنے کا سر. ہاں, انفالو نہ کرنا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہوگا کیا, مطلب ریپبلکن نارملی سوائے ٹرمپ کے پاکستان کے تھوڑے سے قریب رہتے تھے, اور ڈیموکریٹس کا تھوڑا سا, یعنی وہ ٹریڈیشنلی یہی کہا جاتا ہے.
हाँ ट्रेडिशनली थोड़े अलग होते थे, क्या होगा, क्या कहते हैं? कुछ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है अगर बाइडन आता है तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या ये उस तरह की चीज़ें होती हैं राइट्स के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, जिसको ट्रम्प जाहिर है वो खुद वो दफ़ा करो। लेकिन ओवरऑल देखें, ओवरऑल जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स हैं यूएस के वो वही रहे वाज़े हैं। और अभी आपने देखा है कि भारत और यूएस के बीच में जो मुआहदा हुआ है बीका वाला, तो दिस इज व्हाट यू कॉल अ फुल स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस। तो बिल्कुल शायद वो थोड़ा ज्यादा डिप्लोमेटिक होंगे, ठीक है, आई मीन वो ये नहीं कहेगा कि द चाइनीज वायरस एंड दिस एंड दैट जैसे ट्रम्प कहता था, लेकिन पॉलिसी वही रहनी है। और पॉलिसी अब अगले कम से कम एक दहाई के लिए इस चाइना कंटेनमेंट। अच्छा, आम अल्फाज में समझाने तो निसाब वही रहेगा। नहीं, निसाब बदल के वो ये हुआ है ना, ये पुराने निसाब की बात कर रहे थे ना सर। लेकिन देखें जो हुआ था अमेरिका के साथ कि अगर 9/11 ना होता ना तो वो चाइना को पहले उन लोगों ने कंटेन करना था। 9/11 डिस्ट्रैक्टेड द यूएस, 2 जंगें हुई, चाइना को काफी टाइम मिल गया, बट नाउ आई थिंक टाइम इज अप, नाउ द न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट्स। अब्दुल्ला खान हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। मैंने ये कहना था कि मैं स्टूडेंट हूँ 2nd ईयर का इस्लामाबाद में। ओके। मैंने ये कहना था कि अब SOPs का हमें ही पता है कि किस तरह वो हो रहे हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो अब इतनी जाहिर सी बात है ना इधर सोशल डिस्टेंसिंग उस तरह होती है, ना ही मास्क पे इतनी वो कंपल्सरी, टीचर्स भी अक्सर नहीं पहनते। तो फिर जब हम देखते हैं कि अखबार में आया हुआ है कि स्कूल आर बीइंग ओपन विद स्ट्रिक्ट SOPs और टीवी पे भी आता है, तो गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है कि या तो आप इसको इन्फोर्स करें, स्ट्रिक्ट हो, या तो फिर ये ना कहें कि स्ट्रिक्ट SOPs के साथ हमने स्कूल खोला हुआ है। बिल्कुल आपकी बात बजा है। ये बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसकी तरफ हुकूमत भी इशारा कर रही है, हुक्काम भी, और ये सिर्फ मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का मसला नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। इस वक्त SOPs नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज जो नई पाबंदियों की लिस्ट आई है उसमें यही है कि शहरियों को जुर्माना किया जाएगा अगर वो मास्क नहीं पहनते, और मास्क फ़िलहाल इज़ दी ओनली डिफेंस। तो बेहतर यही है कि बाकी SOPs से बचने के लिए अगर मास्क पहनने, और ख़ुसूसन स्टूडेंट्स और जो हमारे अपने बच्चे हैं उनको भी इंश्योर करें कि वो मास्क पहन के स्कूल जाएं। बाहर आप निकलना आपके हाथ में भी है कि आप बच्चों को बाहर इतना ना ज़्यादा निकालें। मार्केट्स में, कराची की मार्केट्स में भी वही हाल है जो शायद लाहौर की मार्केट में है, हर जगह वो सब ये समझ चुके हैं कि शायद कोरोना जो है चला गया है। और लेकिन लग ऐसे रहा है कि शायद ये फर्स्ट से ज़्यादा खतरनाक साबित। बिल्कुल, और इसी वजह से कि पहली दफ़ा हम लोग पहली वेव में कॉशियस थे और सब डर गए थे कि कोई ऐसी मौलिक बीमारी है जो है भी कि जिससे शायद बहुत ज़्यादा तबाही हो। अल्लाह ने करम किया, मगर अब शायद हम समझते हैं कि अल्लाह ने एक दफ़ा करम कर दिया है तो शायद दूसरी दफ़ा ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट करम हो जाएगा। आपको SOPs का ध्यान रखना पड़ेगा। वेलकम बैक। कोयटा से हैं सनाउल्लाह साहब। जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर आप तीनों को कोयटा की यकबस्ता आवाम की तरफ से सलाम, एलियान बलूचिस्तान की तरफ से सलाम पेश करते हैं। और बलूचिस्तान आपको लोगों का मौजू तो शायद महंगाई या और चीज़ पे होगा, मतलब बलूचिस्तान आप लोगों का तो फिर भी पाकिस्तान के मीडिया जो है ना हर जगह पे किसी न किसी जगह का आवाज़ उठा लेता है। बलूचिस्तान के आवाम का बेरोजगारी और महंगाई और मतलब लावारिस सुबह तकरीबन हमारे नज़रों में तो इस वक्त ये लावारिस ही है। यहाँ पे महंगाई में इस वक्त आवाम का आवाज़ आ रही है भाई? जी आ रही है सर, सुन रहे हैं। महंगाई ने इस वक्त बलूचिस्तान के आवाम का वो हालात कर दिया है कि वो अभी ना हिमायत की सूरत में कुछ कह सकता है, ना बगावत की सूरत में कुछ कह सकता है, ना यहाँ पे हमारे यहाँ पे मतलब हमारे हुक्मरान गूंगे भी है, बेरे भी हैं। तालीम का जो निज़ाम है बलूचिस्तान में वो 0 से भी उसकी जो ना शरह नमो 0 से भी नीचे है।
اور روزگار تو مائنس میں چل رہی ہے. تو بلوچستان کے لیے مطلب کچھ کبھی آپ وسط اللہ خان صاحب سے میری درخواست ہے کبھی کبھار اس کا کالم پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. تھوڑا بلوچستان کے اوپر جو عام آدمی کی جو مشکلات ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ تھوڑا زحمت کر لے میڈیا والے تو بلوچستان آپ کے مشکور رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے ثناء اللہ بھائی، آپ کی تجویز بالکل قابل غور ہے، کریں گے کوشش. جی سر. فراز میمن صاحب ہیں حیدرآباد سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. ڈاکٹر فراز بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی سر وسط اللہ صاحب سے میری ملاقات رہی ہے لاہوتی میلوں میں، وہ جی یاد ہو تو بس یہ میں آپ کا کافی عرصے سے لسنر ہوں، فرسٹ ٹائم کال کیا میں نے. ایک میری والدہ کی سجیشن ہے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو رات کے وقت آپ کا شو نہیں سن پاتا، صبح ناشتے کے ٹیبل پہ ہم دونوں لوگ جو ہیں وہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں. تو امی نے کہا اب اتنے سالوں سے تم سن رہے ہو ان کو تینوں بھائیوں کو کہو کہ آپ تینوں کیوں نہیں آ جاتے حکومت میں نا، کیونکہ آپ کے پاس ہر مشکل کا حل ہے. یار اس طرح ایکسپوز نہیں کرتے بندوں کو یار. اپنی والدہ کو ہمارا سلام کہیے گا، خوش رہیں جو ایسی باتیں کر رہی ہیں. نہیں اگر ہم حکومت میں گئے اور پھر پتہ لگا کہ یار ایکچولی ہم تو ایسے ہی ٹیٹے کر رہے تھے تو پھر پول کھل جائیں گے نا. اچھا ہم سے 7 منٹ تو ڈومیسٹک پالیٹکس میں بات نہیں ہوتی، قسم سے بھول جاتے ہیں. تو حکومت اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ اچھا تو پھر کیا کریں گے، اب بریک لے لیتے ہیں. بڑا خوشی ہوئی کہ نیک تمنائیں جو ہیں آپ کی ہمارے ساتھ ہیں. جمیل احمد صاحب ہیں کراچی سے. جناب. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فضول خرچ جو ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے. تو اب ذرا پاکستان میں اب میرٹ کی بات کی جائے، کراچی میں میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ایسے خرچے ہو رہے ہیں. خاص طور پہ آج ہی بتایا کہ اسٹیل مل کے لیے آج کوئی 12 ارب روپے دے دیے گئے جہاں ایک سوئی نہیں بنتی. اور یہ دیکھیے صاحب کہ نہ جانے کب پاکستان کے جو شہر ہیں ان میں میئرز آئیں گے. ہم چاہیں گے کہ ان کے میئرز آئیں اور یہ سب سے میرے خیال میں مین مسئلہ ہے تاکہ ہمارے کوئی ریپرزنٹیٹیوز ہوں جو ان کو ہم بتا سکیں کہ بھائی اس وقت کتنی بجلی چوری ہو رہی ہے، کتنے پانی چوری ہو رہا ہے. پورے سندھ کا پانی ماشاءاللہ لوگ نیچے سے پانی لے رہے ہیں، موٹریں لگا رہے ہیں بالکل مین روڈوں پہ، کلفٹن جیسے ایریا میں، ڈیفنس جیسے ایریا میں، پورے شہر میں جگہ جگہ مین روڈز پہ پانی کھینچ کی بوتلیں بک رہی ہیں. کراچی کا بھی خاص طور پہ اور تمام شہروں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ پینے کا پانی اس وقت صاف نہیں مل رہا، بلکہ کیا ہے کہ آپ کو بوٹل پانی مل رہا ہے نہ جانے کس سٹینڈرڈ کا ہے. 19 سے 20 لیٹر کی بوتل جو ہے وہ آپ کو بالکل اوپن روڈ پہ مائلز آف مائلز جو ہے پورے شہر میں لوگوں خریدنی پڑ رہی ہے. ذرا اس پہ توجہ دیجیے. جی بالکل توجہ. اور میرے خیال میں آپ نے صحیح نفس پہ ہاتھ رکھا. بدقسمتی یہ ہے کہ لوکل باڈیز تک آتے آتے ہماری جمہوریت بھی ختم ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں ہماری جمہوری جو جماعتیں ہیں وہ بھی نچلی سطح تک اختیارات منتقل نہیں کرنا چاہتی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا جو میئرز آتے ہیں وہ اتنے پاورلیس ہوتے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے انہیں کبھی جھاڑ پلا رہا ہوتا ہے، کبھی ایم پی اے جا کر کے غنڈہ گردی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بیسک چیز ہے. جب تک یہ نہیں آئے گی، آپ نے بالکل درست بات کی کہ ہمارے شہروں کا نظام بالکل ٹھیک نہیں ہوگا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ فی الحال ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں بالکل. یو نیڈ آپ کو ایک الیکٹڈ آفیشل چاہیے جو یہ چیزیں چلائے، جو ظاہر شہر میئر ہی ہو سکتا ہے. صحیح بات. اور آپ مطلب بالکل آپ کمشنرز لگائیں یا بیوروکریٹک سیٹ اپ لائیں، اٹس ناٹ اے سولوشن. مطلوب الظفر صاحب ہیں کراچی سے. جی بھائی. ہیلو جی مطلوب صاحب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. ہاں مطلوب بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی میں 2 سوال تھے. ایک تو یہ کہ میں نیشنل بینک کا ایکس امپلائی ہوں. اوکے. اور مطلب اس کے کیس آپ کو پتا ہے کہ پینشن کا تو ہمارا چل رہا ہے مگر وہ ابھی تک حل نہیں ہوا اور سالوں سال گزرتے چلے جا رہے ہیں. میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سپریم کورٹ کیوں مطلب نہیں دینا چاہتی. دوسرا یہ سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کراچی کے حوالے سے تھا کہ کراچی میں جو حالات چل رہے ہیں اس کی کب تک کے یہ کچھ ہو سکے گا. کراچی جو سندھ گورنمنٹ ہے یہ اس کو کب تک کراچی کو سدھارنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں نا جب تک کوئی سندھ گورنمنٹ کو اوپر جو ہے ان کو پش نہیں کرے گا اس طرف کہ وہ یہ کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کراچی کی حالت آپ کو بھی پتہ ہے
लोकल गवर्नमेंट थी जैसी भी थी लूली लंगड़ी वो भी चली गई है और पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है कराची में। MQM जो है वो खुद ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। उसके अलावा कोई आपको PTI जो है PTI के वो 14 शहर को समझ जाए तो कोई इंट्रोडक्टरी गाइडेड टूर करवा दे तो शायद थोड़े मसाइल उनकी समझ में एक है ना एक सर्विस सुपर सवारी कटी हुई बस वाली, हाँ वो ले जाते हैं आपको, मतलब कराची का दौरा लगा। सही बात हो सकता है। वो भारत। मियाँ अमर साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमर साहब। सर जैसे कि आपको भी मालूम है थोड़े दिन पहले वजीर आजम साहब ने जी लोड शेडिंग के बारे में कहा था कि गैस की लोड शेडिंग होगी साल और अगले साल इससे भी ज्यादा। बिल्कुल। तो मेरा एक दोस्त है मियां आशक, आज हमने ना बैठ के इधर लाहौर में किया है एक तजर्बा जिसमें 2 अदद बोतलें, एक प्रेशर हारन का छोटा सा वो है, 1 लीटर पेट्रोल में वो तकरीबन 1 माह चलेगा जी। जी जी 4 घंटे। अच्छा। तो अगर आप मुझे ना व्हाट्सएप अपना भेज दें तो मैं आपको उसकी वीडियो भेजता हूँ। ठीक है सर, हम प्रोड्यूसर से कहते ये मतलब समझ नहीं आई कि आपसे दोबारा मुझे एक समय अगर मैं दोबारा मुझे बताइए क्या क्या चलता है, मतलब क्या है ये? कोक की 2 बोतलें, 2 छोटे छोटे पाइप हैं, उसमें एक में पानी डालते हैं, एक में पेट्रोल 1 लीटर, और चूल्हा जलता है जी जैसे गैस का चूल्हा जलता है। हाँ जी भेजो यार। तो 1 माह में चलेगा जी। हाँ तो ये नहीं ठीक है, ये अभी आप साहब इनका नंबर ले लें यार, ये वीडियो मंगवाएं यार, देखते हैं यार। मैं भी ट्राई गैस के बिलों से सभी परेशान होंगे, किचन ना फट जाए बस। हाँ एनीवे जी चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमें अगले कॉलर हैं कामरान अली नवाब शाह, जिनका नंबर 1 स्लॉट आजकल पता नहीं क्या हो गया है यार। कामरान आपके नंबर 1 स्लॉट को क्या हुआ कामरान भाई? सर आज मिस हो गया, आज थोड़ा लेट हो गया, मैं रास्ते में था। चलो कोई बात नहीं जी। मैं रिश्ता बेटे का लेके गया था, शाद आया हूँ, दोस्तों के सुनने को एक नई फरियाद लाया हूँ, मेरे बेटे की चॉइस और सिलेक्शन का क्या कहना, तो सर बनने गया था, बनके मैं दामाद आया हूँ। बहुत आ रहा, वाह 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 वाह, अच्छा है, वाह, हाँ बेहतरीन। महरूमी है और सिंध के अंदर भी एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है, और ना कोई सिंध के अंदर 1122 जैसी सर्विस है, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मजबूत निजाम है, ना कोई BRT है, ना कोई ऑरेंज ट्रेन है, जबकि पंजाब के 3 बड़े शहरों के अंदर जो है वो ये बस सर्विस चल रही है चाइनीज। बिल्कुल। पैक के मंसूबे भी सिंध के अंदर जो है ना वो नेग्लिजेंस का शिकार हैं। और दूसरा जो M6 मोटरवे जो हैदराबाद से सक्खर बनना है, इसका भी ठेका चाइनीज कंपनी से लेके FWO को दे दिया गया है। तो अब सिंध के साथ जो ना एक के बाद एक ज्यादती होती जा रही है और सिंध के अंदर बहुत बुरे हालात है, एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप देखो 1122 वाली बात तो यार 100% सही है, इतनी मतलब सालों से करते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। मतलब सही है, मैं मानता हूँ यार मेट्रो बनाने के लिए ये BRT बनाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन इसमें क्या मसला है? मसला ये है कि उनका काम ईंधी छिपा वगैरह कर रहे हैं, तो उन्हें हाथ हिलाने की क्या ज़रूरत है यार? एक यूनिफाइड अपने फ़ोन नंबर देना है यार। नहीं यार, मतलब क्यों? हाँ सवाल ये है, मतलब यार आप गवर्नमेंट से क्या तवक्को रख रहे हैं? नहीं यार, मतलब यार इतनी तो बंदा रख सकता है यार। नहीं यार, नहीं क्यों ना रखूं मैं यार, मैं क्यों ना रखूं? कुछ और रख लो। चलो फिर ऑरेंज ट्रेन दे दो, चलो ऑरेंज ट्रेन दे दो। मैं अभी कल मार्केट खुलेगी ना, हाँ तो जाएंगे, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। ऑरेंज भी दे दोगे, और ऑरेंज तो सीजन में वो तो चलो वो बंदा कहेगा कि सीजन भरोगे और चलेगी सीजन। चलो ठीक है, सही है, ठीक है, उसके ऊपर 1122 लिख देंगे। हैदर रजा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत दिनों के बाद मेरी कॉल की है मैंने आपको। बड़ी मेहरबानी, फरमाइए। हाँ तो सर इसलिए मैंने कॉल किया था कि चीफ जस्टिस साहब का आज एक बयान चल रहा था कि जी फैसले होने चाहिए, अदालत जो है बहुत अच्छे फैसले कर रही है वहाँ, और क्या कहते हैं, और तो पता नहीं कौन से फैसले अच्छे कर रही है, हमारी तो नजर जाएंगे होगी कहीं ना कहीं। नहीं हमारे यहाँ तो मसला ये है कि वो जो उन्होंने कर रखा है। जी सॉरी आपकी आवाज कट गई है, दोबारा फरमाइएगा। जी मैंने कहा जो हमारा जो वकील PTCL वालों ने कर रखा है, वो
उसको वो तो बीमार है, उधर एप्लीकेशन दे रही कि भाई मैं बीमार हूँ। भाई अगर वो बीमार रहेंगे तो क्या केस का फैसला नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है। या ये हम तो बद्दुआ ही करने लगे हैं, अल्लाह करे मर जाए वो, ताकि कम से कम कोई फैसला या तो फिर लिख दे। कभी वो मर जाएगा तो फैसला नहीं होगा, जब तक वो जिंदा है हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। जी हैदर भाई, अब आपको पता लग गया होगा कि चीफ जस्टिस साहब किन अच्छे फैसलों की बात कर रहे थे। नहीं देखो, वो फैसलों की बात करेंगे तो फैसले की स्टेज तक पहुंचे ही नहीं। नहीं, फैसला तो हो चुका है, बस रिव्यू में। अच्छा, ये भी रिव्यू वाले। हाँ, बैंक वाले ही हैं। ओह, आई थॉट पीटीसीएल का था। एक ही बात। नादिर नूरदिल हैं कराची से। जी नादिर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं भी टिकट देख रहा था सिंध गवर्नमेंट का कि जिसमें उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिए कि आप इंडोर तो कोई गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आउटडोर शादी की गैदरिंग कर सकते हैं, और उसमें जो आप अलाउ है लोग वो 1000 है। जी जी। आई एम सरप्राइज कि वो 1000 जो है वो जब डिस्टेंस के साथ बैठेंगे तो इसका मतलब हर शादी इस वक्त नेशनल स्टेडियम में हो रही होगी। सही है। और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि वहाँ बैठेंगे ही, जब वो हमारे, आपको पता है हमारा रिवाज क्या है, जब वो लंच या डिनर शुरू होता है वो 1000 लोग जो है वो किस तरह, तो मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को आपके तो तवज्जो से कि वहाँ पर 1000 की जगह उसको 100 कर दे, ताकि सादगी भी हो जाए, और कम से कम ये जो एसओपी की बात कर रहे हैं उस पर अमल भी किया जाए। ऐसा क्या मतलब 1000 और खाने पे खर्चा भी बच जाएगा। हाँ, वरना तो हर डिश कोरोना की खुलेगी। नहीं, मैं तो ये आइडियल है, पता है। हाँ, नहीं करा दो बंदा दूसरी शादी कर ले क्योंकि सस्ते में होगी। देखिए बज़ाहिर तो इनकी बात में वजन है कि जी 1000 की बजाय 100 कर दें। चलो लेकिन आप 100 भी कर देना तब भी खाने पे उतना ही रश होगा। खाने पे उतना ही रश होगा, वो एक अलग बात है। देखो यार, मतलब नथिंग इज परफेक्ट। के बगैर तो जिंदगी नहीं चलती ना। कैसी बात है। हाँ, बाकी वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। मोहम्मद आमिर हैं कराची से हमारे साथ। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक स्पेसिफिक मुबशिर भाई के लिए और एक पैनल में जो भी जवाब देना चाहे। पहला सवाल तो मेरा जनरल है, जो कोई भी देते वो ये है कि सर बड़े बड़े चोरों को तो पकड़ते रहे गवर्नमेंट, जो भी करना है एनआरओ दें नहीं दें, नैब पकड़े, जो भी करे। छोटे चोरों को क्या करें? ये दुकानदार जो हैं, सब्जी वाले, गोश्त वाले, परचून वाले, और भी 10 जगह, ये जो छोटी छोटी चोरी है, अगर इस पे काबू पा जाए, कोई ऐसा इदारा हो जहाँ हम कंप्लेन कर सकें कि ये महंगाई कर रहे हैं, तो किसी कदर मुस्तहकम होगा माशरा, क्योंकि इनकी वजह से भी बहुत ज्यादा तवाज़ुन खराब है छोटे चोरों की। ठीक है, तो आप जवाब दे दें। जाहिर है कि जो आम आदमी है उसका डायरेक्ट जो राब्ता है वो इन्हीं लोगों से होता है। अब जाहिर है कि बड़े जो लोग हैं उनसे तो नहीं होता है। आप बुनियादी तौर पे बात कर रहे हैं प्राइस मैकेनिज़्म की। इसका ताल्लुक़ है, इसकी शुरुआत होती है खेत से, आड़ती से, मंडी से, और फिर उसके बाद जो दुकानदार लेके जाते हैं अपने अपने इलाकों में, परचून वाले, वो इलाका वाइज, मसलन गरीब इलाके में निस्बतन चीज़ें वही चीज़ें सस्ती मिलेंगी, अमीर इलाकों में वही जो है वो महंगी मिलेंगी। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि हर दुकानदार अगर उसका बस चले तो वो रियासत भी है, हुकूमत भी है, और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म में अगर आप एक एक बंदा एक एक दुकान पे खड़ा कर दें फिर भी वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। और इसकी जो सबसे नेकेड मिसाल है वो रमज़ान मुबारक का महीना है, जब बिल्कुल एक तवाइफुल मलूकी होती है बाज़ार में, और जिसका जो जी चाहता है वो बेचता भी है, रोज़े भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, और खाल भी खींचता है। तो ये एक वाकई जेन्युइन मसला है। गुड गवर्नेंस में मेरा ख़्याल है जो 2 या 3 बुनियादी मसले हैं उनमें से एक ये भी है। इस पे काबू पाए बग़ैर आवाम को आप ऊपर से जितना मर्ज़ी रिलीफ दे दें, अरबों रुपए की सब्सिडीज़ दे दें, कोई फ़ायदा नहीं है, सब गटर में जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात आपने मुबशिर से करनी। जी ये सर मुबशिर भाई से पूछनी थी कि जैसे ट्विटर पे तो काफ़ी T20 खेल रहे होते हैं, लेकिन जब टीवी पे देखते हैं तो काफ़ी ऐसा लगा है टेस्ट मैच खेल रहे हैं, मतलब खुल के नहीं बोल पाते।
تو اس سلسلے میں بس یہ کہ بھائی دیکھیں ٹیسٹ میچ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اصل کرکٹ وہی ہے. T20 تو پورا پاکستانی سوشل میڈیا پہ کھیل رہا ہوتا ہے, میں بھی کھیل رہا ہوتا ہوں. انسٹنٹ ریاکشنز ہوتے ہیں, انسٹنٹ سٹوریز ہوتی ہیں. تم کیا ٹویٹر پہ گندی گندی باتیں کرتی ہیں؟ ہاں سر, اگر ہم کرکٹ کی مثال استعمال کر رہے ہیں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ امپائر شاید ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹویٹر پہ نہیں. اچھا, میرے خیال میں الٹا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن بہت گہری کی. یہ بات بس صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا. میڈیا کو, میڈیا کی حدود جو ہے وہ دائرہ اتنا تنگ ہوتے ہوتے وہ بالکل اس طرح کا شنیہ ہو گیا ہے کہ اس میں سے جو ہے نا اس دائرے میں سے بھی بڑی مشکل سے بات کہنے کی راہ نکالنی پڑتی ہے. بلے پہ آ نہیں رہی بال. ٹویٹر پہ اکیلے ہوتے ہیں, یہاں پر ہم اس کو سمجھا. صحیح بات ہے. یہ بیسکلی باٹم لائن سننے کہ یار انسان بن یار کیا ہو گیا, یہ بہتر ہے, یہ تم نہیں کہہ سکتے, یہ ایسا ہے. آگے کون ہے بھائی؟ فدا حسین صاحب ہیں کراچی سے. جی فدا بھائی. بس طلع بھائی ذرا کھوڑا صاحب میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں شریک ہوا ہوں. جی جی, کافی ٹائم سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی سر. جس طرح پوری میڈیا میں سنسی ہوتی ہے, آپ کے پروگرام میں وہ چیز نہیں ہے. اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کیونکہ جب انسان گھر سے تھک کے ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ کچھ مثبت چیزیں سننا چاہتا ہے. جی. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ کراچی سے لے کر کشمور تک, لاڑکانہ سے لے کر تھر تک, ٹھیک ہے, کوئی پلان نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں نہ کوئی بس سروس ہے, سب ادارے تباہ ہو گئے. آپ کے ایسی لے لیں, سویگیز بہت اچھا تھا, سویگیز کو دیکھ لیں. پی ٹی سی ایل ایک منافع بخش کاروبار, یعنی منافع بخش ایک ادارہ تھا, اس کی حالت دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہر ادارہ تباہ ہو گیا ہے. اب اس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں یا جتنے لوگ ہیں, آخر میں کسی میں انسانیت نہیں ہے. آپ روڈوں کی حالت دیکھتے ہیں, چنکی کی حالت دیکھ لیں, بسوں کی حالت دیکھ لیں, کشمور سے لے کر میں کراچی تک, کراچی سے لاڑکانہ تک, آپ جا کے پوزیشن دیکھیں نہ روڈ سے. اچھا, یہ مہنگائی کا ایک سلسلہ آ رہا ہے. جی جی سر, انڈیا سے میرا خود تعلق ہے, میں خود چھوٹا زمیندار ہوں. آج بھی اگر ہم چاول بیچتے ہیں یا گندم بیچتے ہیں تو وہ ریٹ نہیں ملتے. گورنمنٹ پتہ نہیں کس سے خریدتی ہے, گورنمنٹ کس سے خریدتی ہے, کس ریٹ میں. ہاں, آپ جو بھی مسئلہ اٹھائیں گے تان یہی ٹوٹے گی کہ ہر چیز جو ہے وہ چوپٹ ہے, آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اس پہ ہم چاہیں تو 3 دن مسلسل 3 راتیں تک بات کر سکتے ہیں اور مسئلے اسی طرح ہوں گے, ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے. بہرحال ظاہر ہے کہ آپ کی تکلیف ہے, ہم لوگوں کی تکلیف ہے, سب کو اس کا ادراک بھی ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ بس ایک دوسرے کی سن ہی سکتے ہیں, کریں تو کیا کریں. حالانکہ یہ نا امیدی پہ میں اینڈ کر رہا ہوں پروگرام, لیکن شاید حقیقت یہی ہے. فی الحال اتنا ہی, انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی. خدا حافظ.